So let's start. It's the continue of change the name, the number challenge. Go. Okay, number 1, Pretty Russell. 3. 2. I love him. Meow, meow. Sana magka-pera na ako. 5. Rar? 4. Mali! Ay, I love him. No! 3 na ka, sir. 3. Oh my God, pumalong na tayo nito. Okay. Number 15. Change to... Gwapa si Jem. Super. Thank you so much. Okay, number 1. Let's start. Pretty Russell. 3. 2. I love him. Meow, meow. Sana magka-pera na ako. I love Mingo Float. Ooh. Heart. Rar. Hindi ka natin nung, sir. Rar? Ano? Tama ba? Heart? Gani. Oh. Rar. Sige. Rar. Ano? Aura. Tweet, tweet. Dili, uy. Tama. Tama. 4. 3. Uy. 2. 1. Ano kaya? Ay, 13 lang, sir. Ay, 13 lang siya. Oo. Uy, dili. Ay, Wala. kung saan ang 15? Kuan. Ay! 4 na ka, sir. Pretty or guapa? Guapa si... Guapa. Baka si Si Jeff. Pero si Jem, tabi tayo mga libre later. Yeah. Ay, sa round 20. Change to number 13. Perfect si Novi. Super. Oh my God! Pretty si Russell. 3. 2. I love him. Meow, meow. Sana magka-pera na ako. I love Mingo Float. Heart. Hiwak po. Wala pa. Siya. Mali na ka, ti. Di ba yung heart? Di ba yung heart mo? Ay, hindi. Ay, lang kayo. Kasi ako eh. Lang kayo. Let's mag-start yung makawala. Ikaw na Sige, start. go. Go. Una. Pretty si Rasa. 3. 2. I love him. Ako, sir? Wala lagi yan. Meow, meow. Tama. I love him. Mag di ba? I love him ka. I love him. Meow. Sana magka-pair na ako. I love Mango Float. Ako. Rar. Heart? Paano ka? Revive na ka, sir. Oh, daw si Dobik din. Sure, ma'am. Wala Okay. na po yung water. Ano ako salita mo? Ay, wala yung water. Ah, di ba? Ayun. So, So, Yeah. so mani siya among kuan. Mga na. So, round 1 up yun si Jem. Round Yes. 2, si Nobi ang mang libre kay siya ang piliin ko. Si Sir Raza. So, ang nadaog man si Nobi, siya ang mang libre iced coffee. Di ba, Jem? Hindi naman ako sa... Mao So, siya. that is the plot twist, Man ang right? plot twist sa game. Ay, Ang daghan ko may mang Pero libre. mga So, smart naman yung si Sir Raza. anyways, lisod siya na games. Dapat 1 to 10 lang. O, Kaya di ba? para Di ba? kuan. Pwede din malala. Okay, perfect kayo. Malala ka kung lalapod ang magsunod sa inyo. Yes. Mangutan sa... Ako sunod. Ako sunod, oh. Wow. So, bye-bye! Really, That's sir. for today's video. Ay, sige, So, bye-bye. see you to the next vlog for more fun and games. Bye! Bye!